السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. بداية كنشكر الإخوان المشتركين معي في القناة على الدعم ديالهم المتواصل، جزاكم الله عني كل خير. كذلك نرحب بالإخوان الجدد على القناة. إلا كنتي أول مرة كتشاهد القناة فنرجو أنك تشترك في القناة وكذلك تفعل زر الجرس وما تنساش إعجاب، وشكرا لكم. اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على واحد الدرس مهم بزاف، والأغلبية ديال المبتدئين كيلقاو فيه خلط وما كيعرفوش اين فيرب خصهم يستعملوا. اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على لو فيرب مونجي، ياكل. مونجي ياكل. الوغ مونجي في اللغه الفرنسيه كياخذ عده معاني. الوغ مونجي هي ياكل، سي بون، ياكل. بالنسبه للحيوانات اون دي با مونجي، سي بون. Alors الحيوانات فيها دو سورت. كاين لي زانيمو كارنيفور، يعني الحيوانات المفترسة، سي بون. alors on dit dévorer، يفترسوا، سي بون، يفترسوا. وبالنسبة للحيوانات التي تتغذى على الأعشاب نقول بروتي. سي كلير. حاولوا انكم الله يرضي عليكم تحفظوا هاد لي تام باسكو سو سون دي تام بليز يوتيليزي اون لونغ فرونسيز. بروتي ياكلوا الاعشاب، سي بون. بالنسبه للانسان جو مانج با. alors je mâche. هي ماشي، لو فيرب ماشي ما تنساوش اكسون سيركونفلكس. ماشي signifie يمضغ، كيمضغ، سي بون، يمضغ. كاين ان اوتر فيرب هي كنعض، سي بون، كنعض التفاحه باغ اكزومبل. الوغ جو دي كروكي. هي يعض. حاولوا انكم تحفظوهم الله يرضي عليكم. يعض. لو ديرني فيرب سي لو فيرب mâcher, croquer on a dit, brouter, dévorer, manger. Il reste un autre, c'est avaler. alors avaler هي كيسرط، هي كيبلع، سي بون، يبتلع. غادي نشوفوا هاد لي فيرب كاملين ان شاء الله دون دي فراز. ما تخرجوا ان شاء الله تكونوا فاهمين ليوتيليزاسيون ديال هاد لي فيرب دون دي فراز. سي كلير. جو ريبيت. alors ياكلوا لو سينونيم ou bien l'explication manger، dévorer يفترسوا، brouter ياكلوا الاعشاب، mâcher يمضغوا، croquer يعضوا، avaler يبتلع. c'est clair. alors pour la conjugaison comme vous voyez ici هادو جميع لي فيرب se terminent par er. ça veut dire la conjugaison ديالهم c'est la même، ما كاينش اختلاف، c'est bon، ما كاينش اختلاف. يعني واحد لا règle je l'applique à tous ces verbes. c'est clair. alors je donne un exemple. on va prendre le verbe manger. alors je dis je mange c'est bon. يعني كنزول er puis j'ajoute la terminaison du présent tu manges es, il ou bien elle mange nous mangeons. هنا j'ajoute واحد لأن إلا درت غير ONS je vais prononcer go. c'est bon. c'est pour cela que j'ai كنزيدو mais les autres verbes j'ajoute pas فهادو ما كنزيدش كندير غير ONS. كنزول ER و j'ajoute ONS. vous mangez EZ, il avec S mange. C'est-à-dire la conjugaison du verbe manger au présent de l'indicatif. C'est clair. alors tous les verbes s'appliquent la même règle. يفترسوا je peux pas dire je dévore bien, tu dévores bien. نقدر نعطيوها كمثل، c'est bon، كمثل. mais le vrai sens en français j'utilise seulement il ou bien elle sans S, ou bien il avec S, ou bien elle avec S, seulement pour les animaux carnivores. الحيوانات المفترسة. alors je dis dévore dévore, il dévore nous dévorons ONS, vous dévorez EZ, il dévore ENT. brouter, il broute il broute ENT. mâche, je mâche tu mâches ES, il mâche nous mâchons ONS, vous mâchez EZ, il mâche ENT. avaler,
j'avale. هنايا لأن بادية فويل دونك إلا درناها مع جو كنزولو هاد أو وكنديرو apostrophe. C'est bon, je dis pas je avale, non. Regarde, je avale, non. Parce qu'il y a voyelle ici, et il y a voyelle, donc j'efface et j'écris comme ça. J'avale. Alors j'avale E, tu avales ES, il avale E, nous avalons ONS, vous avalez EZ, ils avalent ENT. Il y a la conjugaison, il y a la verbes au présent de l'indicatif. C'est clair? Au passé composé, et se conjugue de la même manière aussi. Ou كلهم كيتصرفوا avec l'auxiliaire avoir. كلهم avec l'auxiliaire avoir. الله يرضي عليكم حاولوا انكم ترجعوا لا كونجيغيزون لان هذا الدرس ماشي لا كونجيغيزون، لا كونجيغيزون راه مشروحه في القناه بشكل بسيط، نرجو من الاخوان اللي ما متبعينش لا كونجيغيزون ولا ما عارفينش لا كونجيغيزون رجعوا للدروس الاولى. Alors le passé composé, alors ici on a dit il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Et j'ajoute le participe passé. هادو بما انهم دي فيرب دو بروميير جروب. شنو هو لو participe passé؟ كنزول هاد او ار وكندير او اكسون. سي بون كنزول او ار وكندير او اكسون، او ار وكندير او اكسون. الوغ دون تو فهادو كلهم غيصبح لنا مونجي، ديفوري، ديفوري، بروتي، ماشي، او اكسون، croquer, accent, avaler, accent. C'est bon. Alors, j'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé. C'est la même chose. J'applique la conjugaison. Donc, j'ai mangé, akaltu, flmadi, j'ai mangé, j'ai avalé, nous avons croqué. C'est clair? يعني هادو هما هادي la conjugaison des verbes au passé composé. بالنسبة le futur, le futur, alors ici, le futur c'est la même chose. قلنا بما أنهم des verbes du premier groupe عندهم la même conjugaison. ساهلين في la conjugaison ديالهم. باسكم تعرفوا غير les règles. Alors ici, j'écris tout le verbe ici. J'écris tout le verbe. J'écris ici manger. كنكتب tout le verbe. Et j'ajoute la terminaison. La terminaison ici, plus AI. Ça veut dire mangerai, AI. Tu, plus AS. Tu mangeras. Il, plus A. Il mangera. Nous, manger, plus ONS. Vous mangez, plus EZ. Ils, avec S, mangeront, ONT. Le futur, car tous les verbes et j'ajoute la terminaison. Demain, je mangerai. Après-demain, je marcherai. C'est bon. L'année prochaine, je croquerai. C'est bon. Je croquerai, par exemple, une pomme. J'espère que vous avez bien compris, la conjugaison aux trois temps. D'abord, on va donner des exemples pour bien comprendre la différence entre les verbes. Alors, par exemple, on va prendre le verbe يأكل. غادي نحاولوا نديروه dans des phrases باش تعرفوا انكم تصوبوا des phrases simples بوحدكم. Alors je vais dire par exemple خالد أكل مثلا وجبته. C'est bon. خالد أكل le passé. ناخذوا la même phrase au passé au présent. خالد يأكل وجبته. ناخذوا au futur. خالد سيأكل وجبته. يعني ضروري انكم تكونوا حافظين لا كونجوغاسيون باش يسهل عليكم de construire des phrases simples. Alors Khalid, c'est le sujet, donc je vais écrire Khalid ici. Khalid. Alors Akala, c'est le passé. Donc j'ai mangé, tu as mangé, il a mangé. Khalid a. Le participe passé qu'on a ou accent. Son repas. Et voilà, ma phrase est correcte. C'est bon. Khalid a mangé son repas. Wajbatahu, son repas. La deuxième, Khalid ya'kulu al-an. Ya'kulu al-an. Donc, Khalid mange, à la fin, son repas. C'est clair? Tu manges ton repas. Nous mangeons nos
repas. Vous mangez vos repas, ainsi de suite. Khalid سيأكل وجبته. Donc, on a dit Khalid سيأكل le futur. هنايا سيأكل يمكن نستعمل le futur proche ولا le futur simple. نستعمل le futur simple. قلنا كنكتبوا tout le verbe. كنكتبوا tout le verbe et j'ajoute la terminaison. Manger. Alors, بما أن Khalid هو il, donc je vais ajouter la terminaison a. Khalid mangera son repas. Et voilà, ma phrase est correcte. C'est clair? C'est très simple, il faut juste apprendre la conjugaison. Ou tout d'abord le sujet, après le verbe, après le complément. هذه la construction d'une phrase déclarative. ناخذ دابا dévorer يفترس هي dévorer. C'est bon. Alors, je donne un exemple au présent, au futur et au passé composé. Al-Asadu يفترس الغزالة, par exemple. Alors, ici, يفترس الآن, le présent. Un autre exemple. القط افترس مثلا الفأر. C'est clair? Un autre exemple futur. Le tigre, النمر سيفترس فريسته. اكتبوا فريسته باش كذلك نشرحوا شنو هي المعنى ديال فريسته. C'est bon. Alors ici, al-asad, en français, c'est le lion. Alors je dis le lion. Le lion. يفترس le présent. Alors, dévore. الغزالة بما أنه معرفة donc la gazelle. Dévore la gazelle. Et voilà, ma phrase est correcte. القط. Donc le chat. Dévore. افترس le passé. Donc a dévoré. ما خصناش نخلطوا باللي طون الله يرضي عليكم. A dévoré. الفأر donc la souris. الفأر la souris. C'est clair? النمر سيفترس فريسته. Donc le tigre والنمر. Donc كنكتبوا le verbe كله كنزيدوا la terminaison. dévorera فريسته la proie. La proie هي الفريسة. وهي هنايا فريسته. Donc sa proie. Et voilà. Mes phrases sont correctes. Je mets les temps les plus essentiels. J'espère que c'est clair, إخواني أخواتي. نمروا à notre verbe. هو le verbe croquer. croquer قلنا هو يعض. croquer هو يعض. Alors, je dis, par exemple, أخي عض تفاحة. C'est bon. نحن عض le passé. نحن نعض le présent. تفاحة, par exemple. أنتم ستعضون. هي نورمالمون ما كنقولوش ستعضون باللغه العربيه, ولكن كنقولوا يقضم. ستعضون, ولكن كنحاولوا نترجموا حتى بالدارجه. ستعضون تفاحه. Alors ici أخي هي mon frère. عض le passé composé. Donc a croqué. Je dis j'ai croqué, tu as croqué, il a croqué, a croqué. Nous avons croqué, vous avez croqué, ils ont croqué. Donc mon frère a croqué. تفاحة هنا ماشي معرفة. Donc غندير l'article indéfini. Donc je vais dire une pomme. ما نقولوش la pomme. هنا إلا بغيت نقول la pomme خص تكون التفاحة.
C'est bon, تفاحة. Une pomme. Et voilà, ma phrase est correcte. نحن نعض لا نقدم تفاحة. هنايا nous هي نحن. نعض هي le présent. Donc, nous شنو قلنا في le présent كنزولو ER و j'ajoute la terminaison هي ONS. هنايا nous. Nous croquons une pomme. نغيري هنا تفاحة بالتفاحة باش تبان لكم لا ديفيرونس. التفاحة. أنتم c'est vous. هنايا le futur. Le futur donc je laisse tout le verbe et j'ajoute la terminaison du futur. Vous croquerez. Vous croquerez. هنايا التفاحة. التعريف. Donc la pomme. Et voilà, j'ai construit des phrases qui sont simples et faciles en utilisant les différents temps possibles, ou bien les différents temps essentiels. J'espère que c'est clair, إخواني أخواتي. ندوزو دابا l'autre verbe, c'est le verbe. حاولوا أنكم تحفظوا الله يرضي عليكم هاد les termes, ou bien هاد les verbes. Alors ناخذوا مثلا le verbe marcher. marcher. marcher قلنا هو كيمضغ. يمضغ. Alors, je mâche n'importe quoi. Je peux dire par exemple, Anta, Madarta, قطعة لحم البقر مثلا. لحم البقر. C'est bon. مضغت لحم البقر. نديرو un autre exemple. هو مضغت le passé. هو يمضغ مثلا الشوكولاتة مثلا. C'est clair? Alors, Anta, tu. Madarta, le passé. Donc, tu as, avec l'auxiliaire avoir. Tu as marché. Tu as marché. Hada le participe passé E accent. C'est clair? Le passé composé. Le participe passé des verbes du premier groupe au passé composé, quand dire E accent. Quand dire le ER, quand dire E accent. Tu as mâché un morceau. un morceau. لحم البقر, la viande de bœuf, ou bien نقول un morceau de bœuf. كيمكن لي نزول هاد اللحم ندير غير de bœuf. C'est bon, le bœuf هو البقر. C'est clair? هو يمضغ الشوكولاتة. Il, الآن يمضغ. Il mâche الشوكولاتة. الشوكولاتة, le chocolat. بغينا نديروها au futur. هو سيمضغ مثلا الشوكولاتة. Il mâchera le chocolat. J'espère que c'est clair إخواني أخواتي. دونك باش ديروا لا ديفيرونس لأن الإخوان المبتدئين في اللغة الفرنسية كيستعملوا مونجي في أي حاجة. في المضيق, في الصريط, في n'importe quoi. ولكن كاين اون غراند ديفيرونس. راه لي فيرب سون ديفيرون. سي بون. كل حاجة خصني نعرف فوقاش نستعملها. إلا كانت بالنسبة للحيوانات جو دي ديفوري. إلا كنت غنعض جو دي كروكي. إلا كنت غادي نسلط كنقول افالي. إلا كنت غادي نمضغ كنقول ماشي. سي بون. الوغ ناخدو ان اوتر فيرب سي كروكي. شفناه. دابا غادي نشوفو افالي. افالي هي يبتلع ولا يبتلع. يبتلع. الوغ يبتلع اصلا كنبتلعو الاغلبيه ديال المرات هو الدواء. سي بون. كنبتلعو الدواء. لي بيلول. سي كلير كنبتلعوهم. Parfois, on avale aussi le chewing-gum. Oui. Alors, un exemple. المريض ابتلع دواءه. المريض في اللغة الفرنسية هو لو باسيون. لو باسيون. حافظوا الله يرضي عليكم. حاولوا تحفظوا كذلك لي تيرم. لو باسيون هو المريض. لو باسيون. ابتلع لو باسي كومبوزي. قلنا دائما avec l'auxiliaire avoir. avaler E accent. avaler دواءه. sans médicament. sans médicament. c'est bon. sans médicament. المريض يبتلع
دواءه. Le patient avale sans médicament. المريض سيبتلع دواءه. Le patient avalera sans médicament. J'espère que c'est clair, إخواني أخواتي. La différence بين هاد les différents verbes qui sont très très essentiels والمبتدئين في اللغة الفرنسية ما كياخدوش البال من هاد الأمور هادي اللي هي مهمة بزاف. ما خصنيش نخلط، ما نقولش je mange la pomme، non je croque la pomme. C'est bon. ما كنقولش je mange les médicaments. Les médicaments on les mange pas. Alors on les avale كنسرطوهم. C'est clair. بالنسبة للحيوانات ما كنقولوش ils mangent، non on dit dévore. Les animaux dévorent, ainsi de suite. J'espère que vous avez bien compris هاد لا لوسون هادي. نتمنى منكم اخواني واخواتي ديروا في التعليقات كذلك بعض الجمل باستعمال هاد لي فيرب اللي شفنا هنايا دون ديفيرون طون، وانا غنصح لكم كذلك الا كانت هناك اخطاء، ونتمنى ان ما تكونش اخطاء. شكرا جزيلا لكم. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وكذلك تفعلوا زر الجرس واعجاب، وتبارك الله عليكم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.